Wele go kiriki nebi katanibu halaki febelita ateban hangata Mega na tasumama kanana korobo kibina sinema mami taga mama saya taga mamina le taga maura ya taga mamunu maso mamu bladugu makanani sanga makanani koma masino mimi le gitar Bagdad Legs popping on the track. Jamaga pere Emu mega lame iga pere Waraga pere Mame ga pere Mame flu Bagdad ka pere Edo ketu masira asunago de binina mama mboko Émission non-stop. Émission non-stop ye Jamga mi nabeke obolmake na odengefe Abdoulaye Konate nambe kwama ko jamaka préféré. Émission non-stop. Aura malera pour information. Pour attacher son croix Ani interview. Lundi au lundi, 22h, katable 23h là. Mercredi, 20h, katable 21h là. Samedi, 20h, katable 21h30 là. Dimanche, 19h, katable 20h là. Nega Djourou sera flâné 90 28 15 07 ou 67 33 99 52. Nio Kori ini jamaka préféré be nyogo soro. Émission non stop sanfela la. L'émission non stop ni brangeleno kiba kono wa ki soleno iga soye anga nyogo sui lundi ale ni mercredi ni samedi ani dimanche Radio Sahel kunga fait 98.2. L'émission non stop okma kayman brangeleno ni Saramanu Koko Ateka Joe Radio Sahel Sanfela la 98.2. Émission non-stop Ateka Joe. Monungo keke kizubadi Konenu famana ya pabadi Donu de malachante Yako Jamaka préféré C'est ma Ofana dira dola. Jamaka préféré C'est ma grand frère du valeur Jamaka préféré C'est ma grand frère du valeur Ofana dira dola. Ofana dira dola. Jamaka préféré depuis Kaini Djidjaou Kuntigi Bremi. Jamaka préféré depuis Kaini Djidjaou Kuntigi Bremi. Jamaka préféré depuis Kaini Djidjaou Kuntigi Bremi. Ofana dira dola. Jamaka préféré c'est Bonaté. Jamaka préféré c'est Bonaté. Jamaka préféré c'est Bonaté. Émission non-stop ye Jamga mi nabeke obolmate na odengefe Abdoulaye Konate nambe kwama ko jamaka préféré. Émission non-stop ye Jamga mi nabeke obolmate na odengefe Abdoulaye Konate nambe kwama ko jamaka préféré. Jamaï préféré à Radio SLFM 88.2. L'émission non-stop Malikona ani Malikoka. Donc bi Jamaka préféré labe boko befo. Mo be bega la l'émission non-stop sans fait. Fan préféré obladje bonsoir. Ishina Kumate Chaya. Bien dimanche le 20 mars 2022. Jamaka préféré à recette directeur Amara Traoré Maxweb. Chef de programme Mandé Omar Kamara. Secrétaire fantasisé, technicien Mourou Konate. Oli Bade Amaïsi Masaka Aruna Magara MC Kobe Chogo de Mamadou Konate. Aruna Maïga Kobe Chogo de l'émission non-stop sans faire. Jamaka préféré Nemen de Mebako Befo Malikona ni Malikoka. Wachida Kumate Chaya, Kadaka Muna Bishuna Erkele Neba Ambolo. Adam na 19h là, pour table à 20h là.
donc bi an bɛ G la Abubakar Magasuba a bɛ fɛn min kɔni Miami kɔnɔ an bɛ waati min na Miami o kan ka bɛn ni ma fila an bɛ 14h la awɔ tilegan fɛ 14h kɔni fo Miami Abubakar Magasuba bɛ Miami kɔnɔ a bɛ k'a lajɛ 5 sur 5 an ka page sanfɛ donc ni maa min bɛ fɛ k'an lajɛ an ka page sanfɛ jama ka préféré an ka page ye Abdoulaye Amadou Konate awɔ ni donna Facebook kɔnɔ i b'a taper Abdoulaye Amadou Konate ni waati i b'an sɔrɔ direct la Abubakar Magasuba i bonsoir l'émission non-stop sanfɛ kotigi Jaje ni waati na ale bɛ Paris kɔnɔ a fana bɛ k'an lajɛ 5 sur 5 Jaje ko bɛ cogo di Paris kɔnɔ an bɛ Musa Si fo Paris kɔnɔ an bɛ Kayinikaw ka Karati Mdikeng Manu fo JPP a n'a ka jama an bɛ fɛn min kɔni manager Alapo fo Bacarapo k'a bonsoir o tɛmɛna ka bɔ an bɛ Ante Barala Manu fo ni ko Ante Barala fo Cheikh Kamara n'a ka jama confirmation Toto ni tɛ se la fo Kayinikaw ka ambassadeur ko in fana bɛ ka digi dɔ la Cheikh Kamara ka ko in bɛ ka digi dɔ la donc bi a kuma tɛ caya jama ka préféré an bɛ G la vraiment an bɛ bɛɛ fo kunu samedi an kun ka ye G kɛnɛ kan fɛn min kɔni ye k'a daminɛ 20h fo ka taa bila 29 ci dɔ donna senkɔrɔ donc bi a kuma tɛ caya jama ka préféré an bɛna G daminɛ sisan yala an ka G daminɛ Abubakar Magasuba n y'o de fɛ bi question bɛna di ni maa min sera ka a jaabi 25 000 5000 a bɛ jama ka préféré bolo Abubakar Magasuba donc n'a sigiyɔrɔ bɛnnen don ayi n tɛ n'o fɔ donc n'a sigiyɔrɔ bɛnnen don an kanuba don fo Mali kɔ kan jamana kɔ kan donc ni maa min gagné fɛn min kɔni 5000 bɛ d'o tigilamɔgɔ ma 5000 bɛ jama ka préféré bolo ni maa min y'an ka sati lajɛ 5000 video in partagera fo Mali fan caman bɛɛ 5000 ye hali Facebook donc bi sini na kuma ye question jaabi ye yan'o cɛ jama ka préféré an bɛna Abubakar Magasuba an bɛna fasa kala question bɛ fasa in kɔnɔna la donc a y'a lamɛn. Magasuba ngana minangala Magasuba ay soin la me Sorobe dola me akaria tula kubagari Lusubaga dobi ko saya kana jula me jega para ke saka bomali la kata ko pari chebe se ko kere chebe se ko kuna kubagari yana yati me denu mala ya doye fama ya doye yana chemo kere puluma masa ya doye fama ya doye Magasuba ko be chogoli ni wati na be Miami kono Miami Abubakar Magasuba i bonsoir Magasuba Jaja Magasuba Magasuba moto wa Bacarapo Alapo Samba yo de fiengo jama ka préféré manager yela ama Samba ɲɔgɔnna ye Samba mi Alapo mi jama ka préféré ni Magasuba ye fɛn kɛnɛ ye ni hakili bɛ jigin maa fɔlɔ min na o ye e jama ka préféré Magasuba an bɛ Samba fo Alapo k'a ni mɔgɔya ko bɛ cogo di Alapo Magasuba ngana minangala Magasuba Yo piti you what's up before la yo piti la you Magasuba sabi for la duguma chao for la duguma chaba milia Magasuba 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 chaba yo le fie ay soin la me question be soin konna la et Abubakar Magasuba fasa le geto sogi ay soin la me question be soin konna la ay soin la me ala me chaba milia Magasuba chaba milia Magasuba chaba milia Magasuba chaba milia Magasuba ngana folo danye 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 Magasuba ayala me de abi waduru abe jama ka préféré bola ni mamu gaina wuro tiga mɔgɔ ma ngana folo danye Magasuba ngana folo danye Magasuba ngana folo danye Magasuba chaba milia Magasuba
magasuba ngana folo danye magasuba ngana folo danye magasuba donc o kelen do jama ka préféré l'émission ne sera pas donc ay aji wani ñini nga dia check siate kuma mugu ye anga question di manu moi ah adane do check siate kuma mugu ye bi waduru adane do sa magasuba au kelen do question ay téléphone numéro ta folo anga téléphone numéro o de 90 28 15 07 ibi 9 ke ka 0 ke ka 2 ke ka 8 ke ka 1 ke ka 5 ke ka 0 ke ka 7 ke 9 0 2 8 1 5 0 7 Malitel 67 33 99 52 ibe 6 ke ka 7 ke ka 3 flake ka 9 flake ka labani 5 aninde 6 7 3 fla 9 fla ka labani 5 aninde donc question frene aw munu be ga live Facebook sans fait donc question frene sevene donc question folo Abubakar Magasuba asigara berno yoro jumemma question menale question folo Abubakar Magasuba asigara berno yoro jumemma ibe aka famille ibe Abubakar Magasuba den fla to fanye ni bebe question kele ne kono mamuni Abubakar Magasuba fasada abe fulle mako ghetto swagi donc u togo yere anu jamu anu sirno arapulo be wole chogo di ghetto swagi mo sabado donc u mo saba ibe u togo fo anu jamu anu rapper togo afamu donc question ni be question kele ne Abubakar Magasuba nyore fale de jenke fem ko ne abe pari kono yorom na ghetto swagi afasala wafo chaba minia Magasuba ube kuma ndo fo kada katugola kwa cheba minia Magasuba ni mongu mega lame sa onku mega sege ayonika onku mega fongo aya lame cheba minia Magasuba sa kuma kan kelendora ne betugala cheba minia Magasuba donc kuma betugola o question follow bané question flana je suis le début de tout et la fin de tout. Je suis le début de tout et la fin de tout. Amogote akoro lare ayi akoro e ne de fin bel damine ne de fin bel laban. Donc amogote akoro la. Question kono jabi be question kono. Je suis le début de tout et la fin de tout. Amogote ni koro lare akoro de ne de fin bel damine wa ne de fin bel laban. Que ni question et réponse be akono. Donc question sabana ode ne fantan kumandaye mais mogo hakilimo de venir utiliser ne fantan kumandaye mais mogo hakilimo de venir utiliser donc un téléphone numéro 90 28 15 07 90 28 15 07 adane do ay wole like ça Jamaka pere de emission emission jamaka pere de emission jamaka pere de emission emission jamaka pere de emission question follow Abubakar Magasuba asigara breno yoro jumema ani ibe ade fla toko fanye ne de bise ka chemani ni chemanu ne babolo we ni musomani bise gu toko fanye ni mama be jamaka préféré la ma aba toko fo question fo la halibi rapper mi fem ko ni Magasuba fasada geto sogi do ka manager do donc geto sogi ibu mo saba be toko nu jamu fo anu rapper toko awo halibi ni fena be question fo la ne ko la weram na o fem ko ni cheba minia Magasuba kuma ndo be fo ka daka kuma kan kelen be fo ka daka Cheba minia Magasuba kuma kelen me foka daka de jamaka préféré kuma ga sege aroninka donc ni mamu hakli turala o question follow bané question flana je suis le début de tout et la fin de tout je suis le début de tout et la fin de tout donc amogote akorola re ni question konala réponse be question yero kono
Ne recherchez pas loin. Kana ɲini yɔrɔ jan. Jaabi bɛ a kɔnɔna la question in kɔnɔ. Question sabanan. Ne de ye fantanw kumada ye mais mɔgɔ hakilima de bɛ ne utiliser. Ne de ye fantanw kumada ye mais mɔgɔ hakilima de bɛ ne utiliser. Cheikh Camara, boss. Ko bɛ cogo di? Jama ka préféré k'an sɔrɔ direct la k'i da don G la ni maa min gagne na 5000 bɛ di tigilamɔgɔ ma. An ka téléphone numéro 90 28 15 07 i bɛ 9 kɛ ka 0 kɛ ka 2 kɛ ka 8 kɛ ka 1 kɛ ka 5 kɛ ka 0 kɛ ka 7 kɛ an ka Malitel 67 33 99 52 Abubakar Magasuba ko bɛ cogo di Miami kɔnɔ Miami kɔnɔ ko bɛ cogo di Abubakar Magasuba donc Abubakar Magasuba weleli kɛ maaw k'i kumakan mɛn donc an bɛ heure jumɛn na Miami kɔnɔ nin waati in na heure jumɛn bɛ Miami kaw fɛ yen Abubakar Magasuba. Kama ka pere de émission na émission na kama ka pere de émission na. Ni ma fili an bɛ 14h21 na Miami. Magasuba. Waduru bɛ yan. Jama ka préféré. Question fɔlɔ Abubakar Magasuba a sigiyɔrɔ bɛnnen don yɔrɔ jumɛn ma i bɛ a den fila tɔgɔ fɔ an ye. Question fɔlɔ kɔnɔna la tuguni Ghetto Swaggy de ye fɛn min kɔni Abubakar Magasuba fasada n'u y'u ka manager don Abubakar Magasuba. Ghetto Swaggy u mɔgɔ saba i b'u tɔgɔ n'u jamu fɔ a n'u rappeur tɔgɔ. Question filanan fɔlɔ hali bi fɔlɔ kɔnɔ yɔrɔ min na u b'a fɔ ko cɛba Miniya Magasuba kumakan kelen de ye fɔ k'a d'a kan o kumakan kelen ye jumɛn ye. Question Flana, je suis le début de tout et la fin de tout. Je suis le début de tout et la fin de tout. Donc, à mon côté, ni kumakan kɔrɔ la dɛ. Question de réponse bɛ a kɔnɔna la. Ah, ne ma se ka nin tigi faamu ou bien nin bɛ ka bipeli de kɛ. Question sabanan, ne de ye fantanw kumada ye mais mɔgɔ hakilima de bɛ ne utiliser. Jama ka préféré k'an sɔrɔ direct la 90 28 15 07 i bɛ 9 kɛ ka 0 kɛ ka 2 kɛ ka 8 kɛ ka 1 kɛ ka 5 kɛ ka 0 kɛ ka 7 kɛ 90 28 15 07 90 28 15 07 i bɛ 9 kɛ ka 0 kɛ ka 2 kɛ ka 8 kɛ ka 1 kɛ ka 5 kɛ ka 0 kɛ ka 7 kɛ Malitel 67 33 99 52 donc dɔngɔbɔ kɔ an k'o tigi ta allo allo ko bɛ cogo di allo a ka fisa i tɔgɔ ka weleli kɛ wa Binta Diallo Binta donc i jɔ an ka ta Binta Diallo awɔ ok Binta Abubakar Magasuba a sigiyɔrɔ bɛnnen don yɔrɔ jumɛn ma Cuisine trop pop est-ce que français tɛ français awɔ ok i bɛ se k'a denw tɔgɔ fɔ an ye a den fila mɔgɔ fila bon Jɛnɛba Magasuba Jɛnɛba awɔ Umar awɔ ok question filanan question fɔlɔ kɔnɔna la Ghetto Swaggy u rap mɔgɔ saba dɔw u tɔgɔ yɛrɛ ani u rappeur tɔgɔ i bɛ se k'o fɔ an ye bon ni t'o dɔn i t'o dɔn ayi donc yɔrɔ min na u b'a fɔ ko cɛba Miniya Magasuba u bɛ kumakan kelen fɔ k'a da kan o kumakan ye jumɛn ye ko ŋana fɔlɔ dan ye Magasuba ŋana fɔlɔ dan ye Magasuba ok question filanan je suis le début de tout et la fin de tout. Je suis le début de tout et la fin de tout. Donner ces questions qu'on a là sisan. Tout fila de b'a kɔnɔ n'est-ce pas? An bɛ k'i ka réponse la. Bon te de b'a fila bɛɛ laban na. Ne yɛrɛ kɛ te de. Te. Awɔ. Ok question naaninan. Ne de ye fantanw kumada ye. Mais maa hakilimaw de bɛ ne utiliser. I jɔ bɛ miiri o la fɔlɔ. Ok i miiri. Merci. Ok merci beaucoup Binta Diallo. Jama ka pere de émission na émission na jama ka pere de émission na 90 28 15
07. Allô? 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 Ni tigi m'appelle. 90 28 15 07. Ne de fantôme Koumadai, mais ma hakilima devrait utiliser. Allô? Préféré. Comment Togori Kainiko ka ambassadeur? A fɔ tuguni wala. O fana bɛ ka digi dɔ la. O ka sa kɛ o bɛ. Magasi ko ko a ka foli lasi ma. Wala ko n bɛ o yɛrɛ b'a fɔ la wala. Ni waati na a kulo b'i la a bɛ k'a lajɛ an ka page sanfɛ. Magasi ba Cheikh Kamara ko k'a b'i fo boss. O kelen dɔ ko fuma to to o yɛrɛ kuma. A bɛɛ lajɛlen ka yan. A b'a fisala min da. Kɔri basi foyi t'a la an tɛ baara la kɔnɔ. Non basi foyi t'a la wala. Donc bi Sekuse y'a sauté ka k'a kan ou ye Jabate nɔnɔ duman de d'aw ma. Ou ayi non bi n ka cɛ yɛrɛ tun bɛ ka sauté k'a kan bote africain. Bote wadada. Gabu kelen cɛ o fana bɛ ka digi dɔ la. Cɛ cogo di. Wa k'aw sa bote. Gabu. A bɛɛ lajɛlen ka ye. E cɛ wɛrɛ lɛji dɔrɔn ma fuma. Ok. Cɛ kɛra tile 2 ye. Wala a ko de ye dɔɔnin. E cɛ ŋɔnɔ an bɛ Fansuma bɛ ka wuli cogo dɔ la i ma. Ok fo waati donc a bɛ fɛ ka jouer yan. E cɛ ŋɔni jeune ŋɔni ma fuma a y'a woloma dɔrɔn ma fuma o da ɲɛnama ye. Ok fo waati. Voilà donc o kelen don dɛ Sam. Ok merci beaucoup an tɛ baara la Manu. Dɔnna Sam an kɔni an bɛ ka sauté sigi ka ca an bɛ ka émission lamɛn wala i boss ko an bɛ yan an ma fuma. A dan dɔ bɛ bote wadada. Merci bɛɛ on se. Terrain tigi an b'a fɔ Banzi kɔnɔ. Ok foli baden ye se an tɛ baara la Manu bɛɛ ma. Merci bɛɛ. Masadi. iPhone Masade, ko bɛ cogo di? RCFA, kɔrɔ bɛrɛlen. Jama ka préféré an ka téléphone numéro 90 28 15 07. Donc, allo. Hamin tigi fo. Bishina ni mam gayna waduru kalama a bɛ jama ka préféré bolo. An ka téléphone numéro 90 28 15 07. Question fɔlɔ. Abubakar Magasuba sigiyɔrɔ bɛnnen yɔrɔ jumɛn ma i bɛ se k'a den 2 tɔgɔ fɔ n ye. Ghetto Segi olu de bɛ Abubakar Magasuba fasa da u tɔgɔ n'u jamu ani u rappeur tɔgɔ u mɔgɔ 3 bɛɛ. Je suis le début de tout et la fin de tout. O jaabi ye jumɛn ye an mago t'a a kɔrɔ la dɛ. Ne de ye fantanw kumada mais ma hakilima de bɛ utiliser. O jaabi ye jumɛn? Allo. Allo jama. A ka fisa. An bɛ. An b'a kan. Dɔɔni. I tɔgɔ? Wane de don. Han? Wane de don kɔrɔ bɛrɛlen dɔgɔnin. Ko bɛ cogo di Wande? A tɛ cogo la. A bɛɛ lajɛlen ka ɲi Wande. Dɔɔni dɔrɔn. Ok Wande. Han? I bɛ fɛ k'an ka question jaabi yan? Ayi ne y'i fo de. Ok foli diyara y'an b'aw fo. Jama ka bere ko émission na émission na jama ka bere ko émission na. Magasuba ko bɛ cogo di jama ka préféré allo. Aranti. Abanti. Tomao. A ka fisa i bɛ fɛ k'an ka question jaabi yan? Awɔ. I tɔgɔ? Mariam Jara. Mariamu Jara. Awɔ. Ok Mariam. Abubakar Magasuba a sigiyɔrɔ bɛnnen yɔrɔ jumɛn ma? A sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Paris ma. Paris. Awɔ. A den 2 tɔgɔ fɔ n ye. Umar Magasuba n Jɛnɛba Magasuba. Ghetto Segi olu de bɛ Abubakar Magasuba fasa da u tɔgɔ an'u jamu an'u rappeur tɔgɔ. Ayi bɔn t'olu tɔgɔ dɔn. Donc question Ghetto Segi u ka sɔn in kɔnɔna la u b'a fɔ ko cɛba miniya Magasuba kumakan kelen bɛ tugu a la o kumakan ye jumɛn? Question fɛngɛ na. Wala sɔn in na sisan u b'a fɔ ko cɛba miniya Magasuba donc u bɛ kuma dɔnkili u bɛ kuma dɔ fɔ o ɲɛfɛ quoi. Ko cɛba miniya fɔlɔ ye Magasuba ye. Awɔ. I b'o de dɔn? Awɔ. Ok question sabanan filanan. Awɔ. Je suis le début de tout et la fin de tout. C'est Dieu qui est le début de tout, il est aussi la fin de tout. Dieu. Awɔ. Ok question sabanan. Awɔ. Ne de ye fantanw kumada ye. Awɔ. Mais ma hakilima de bɛ utiliser. Bon ne y'o fana kɛ Dieu. Dieu. Awɔ. Ok o kelen don an b'i fo Mariam n'i jara k'a wele ka bɔ quartier jumɛn na? Jagalel. Jagalel merci beaucoup Mariam. Jama ka bere ko émission na émission na jama ka bere ko émission na. Waduru ya. Sini ka waduru kalamani sɔrɔ kabako don dɛ.
ne y'a sɔrɔ i bɛ école la i jɔlen ba sinon n'i y'a di Jabate ma ale kɔni jɛgɛniburu ko kabako don o don na k'a tun bɛ Nana ka place la allo. Oui ça va. Ça va bien. A ka fisa. A bɛ nin tigi fo. Jama ka pere-pere de émission na émission na jama ka pere-pere de émission na. China. JPP a n'a ka manuko ko bɛ cogo di. Samba bacala po ala po ko bɛ cogo di. Cɛkisɛya tɛ kuma mugu ye donc an ka question jaabi. A kuma mugu tɛ. Binta Diallo donc ale ka question laban ko ne de ye fantanw kumada ye mais ma hakilima de bɛ ne utiliser Binta Diallo donc i miiri e ko k'i bɛ tila k'i miiri allo. Ko bɛ cogo di. a bɛɛ lajɛlen kan a ka fisa. ok i bɛ fɛ an ka question jaabi wa. non dama premier ko do. han. ko do ngo foli. ok i tɔgɔ ka weleli ka wa. ne tɔgɔ Samba. Samba. ka bɔ quartier jumɛn na. ka bɔ quartier Traoré. ok faut pas te an b'i fo Samba. ça va. ouais a ka fisa. Barlaw. alhamdulilah a taabolo ka fisa. non sera an ka bɛn jara quoi. ok a dannen don. Jama ka pere-pere de émission na émission na jama ka pere-pere de émission na. An bɛ Samba fo maaw ka ca ligne na donc bi dimanche kabako don allo. a bɛ ka yan. allo. oui allo an tulo b'i la. jama ka pere-pere. a bɛɛ lajɛlen ka yan. dɔn est ce que waaduru ka di ye bi yan. a ka di ye trop même. ok donc i bɛ fɛ ka question jaabi wa. awɔ. i tɔgɔ. Makan Traoré. Makan Traoré. ok Makan. Makan. Abubakar Magasuba a sigiyɔrɔ bɛnnen don yɔrɔ jumɛn ma. Paris France. Paris France. ok Abubakar Magasuba i bɛ se k'a den fila tɔgɔ fɔ an ye. awɔ. fɔ ka na. Jɛnɛba Magasuba Umar Magasuba. Gedo Saki de bɛ Abubakar Magasuba fasa da u tɔgɔ n'u jamu a n'u rapper tɔgɔ. Jos. a tɔgɔ de ye Jos. Amajosi. Amajosi. a tɔgɔ Amadi Sangare. Amadi Sangare. Tropi. o tɔgɔ ye Papi Sissogo. Papi Sissogo. Sidi Flo. o tɔgɔ ye Sidi Kulibali. Sidi Kulibali. ok question Gedo Seki ka sɔn na. u b'a fɔ ko cɛba miniya Magasuba. Ɲanamine Daɲɛ Magasuba. Ɲanamine Daɲɛ Magasuba. Ɲanamine Daɲɛ Magasuba. awɔ. ok question filanan je suis le début de tout et la fin de tout. et la fin de tout. o y'a jaabi ye. et la fin de tout o de y'a jaabi ye. question sabanan. ne de ye fantanw kumada mais ma hakilima de ye utiliser. o ye mɔgɔ min ɲinan i n'a fɔ mɔgɔ min bolo labilalen don quoi. mɔgɔ min bolo labilalen don. ok an b'i fo Makan. awɔ k'an bɛn. merci beaucoup Makan. donc minnu bɛ k'a lajɛ Facebook sanfɛ k'u ka hakɛ to dɔɔni minnu bɛ k'a lajɛ Facebook sanfɛ donc an ka nin tigi ta fɔlɔ allo. a ka fisa dɔɔni. allo. oui allo an tulo b'i la i tɔgɔ. Usman i bɛ fɛ ka ziya yan. non. o tɛ Usman jamu. Usman si question fɔlɔ. Abubakar Magasuba a sigiyɔrɔ bɛnnen don yɔrɔ jumɛn ma. France. i bɛ se k'a den fila tɔgɔ fɔ a ye. Jɛnɛba Magasuba. ani Umar Magasuba. Gedo Seki de bɛ Abubakar Magasuba fasa da o tɔgɔ. Amadi. ani Sidi. ani Papi. ok Gedo Seki u b'a fɔ ko cɛba miniya Magasuba. Ngana Magasuba. Ngana Magasuba. ok question filanan.
Je suis le début de tout et la fin de tout. Ok, question sabana. Ne de fanta kumada mais ma hakili mo de utiliser. Ok, ami fou. Jamaga pere edition donc ambe hakili dans 2 minutes donc communiquer donnana amino 7 follow dans 2 minutes. Donc ayto lamele dans 2 minutes amine communiquer 7. Donc munu be galanya Facebook ça fait dans 2 minutes amine communiquer 7 sans ambe soroka nyokonta. Jamaga pere edition